गत दिन मानक जो काल बैशाखी होता काल बैशाखी रे गोटे श्रेणीगृह संपूर्ण टीण उड़ी जाइए जहारी फल वर्तमान से श्रेणीगृह अव्यवस्था हो पड़ रही आपण सीधा साल भाव में देखेबी कि भाव में देखु जो काल बैशाखी तांडव वर्तमान ये स्कूल समस्त टीण छपर उड़ी जाइए जहाँ भी स्कूल श्रेणीगृह माने श्रेणीगृह भितर जहाँ भी सामग्री थी से सामग्री भी नष्ट होती गोटे कथा देखेबी बर्तमान ये हूँ देखो सरकारी प्राथमिक विद्यालय बालीमस्ती जहाँकि कंधमाल जिलार बालीगुड़ा ब्लॉक ए स्कूलटी ए स्कूलटी बहुत पुरातन स्कूल रही प्रथम रु पंचम जाए स्कूल अच्छी बालीगुड़ा ब्लॉक ए स्कूलटी 1969 मसीह ये स्थापना होता है आज पर्यटन स्कूल चली सौभाग्यर कथा बर्तमान देखो पिलाने ये प्रथम रु पंचम जाए पाठ पढ़ा हुए तो बर्तमान पांचटी श्रेणीर पांचटी श्रेणीर पिला माने गोटे श्रेणीगृह अच्छा देखु शिक्षक और शिक्षयित्री अच्छा पिलाने भी अच्छा किंतु गोटे निश्चय कहबी पाठ पढ़ारे निश्चय व्याघात घटब जेहेतु जितेबले पांचटी श्रेणीर पिलाने गोटे स्कूल रे पाठ पढ़े और से माने किभली पढ़े जेहेतु दुई जन शिक्षक अच्छा शिक्षक जो पाठ पढ़े निश्चय सेठी गोटे समस्या देखा एवं श्रेणीगृह जो स्कूल जो कागज पत्र एवं जहाँ भी आसबाब पत्र अच्छी से समस्त जिनस भी थुआई ये समस्त घटना ये हूँ प्राकृतिक विपर्यय काल बैशाखी तांडव जो क्षयक्षति होती यही बाबद जो जो पंचायत जो सीआरसी दायित्व अच्छा सी एवं जी शिक्षयित्री अच्छा सी बालीगुड़ा प्रशासन को जनई अर्थात बीडीओ को एवं उपजिलापाल को जनई तो आज पर्यंत अर्थात पाखापाखि 12-15 दिन पर होगलानी एपर्यंत जो श्रेणीगृह मरामती हो पारे जहार फल पिला आज गोटे श्रेणी में पढ़ुं जेहेतु आज स्कूल खोलला और गोटे श्रेणीगृह में पांचटी श्रेणी पिला पाठ पढ़ुं निहाती भाव में व्याघात घटब और आपण मैंने भी चिंता करूँ जितेबाला गोटे श्रेणी पाठ पढ़ा मुश्किल हम मो सहित जड़े स्कूल प्रधान शिक्षक अच्छे आम सहित भी दीपद कथा अच्छा मैडम कौन कहे मु सरकारी प्राथमिक विद्यालय बालीमुस्तिर हेचएम अच्छी तो ये स्कूलटा खरा छुट्टी पीरियड रे माने जून 4 तारिख रे काल बैशाखी जोगु पूरा भांगी जाइए भग्न अवस्था अच्छी तो मु 6 तारिख रे जाइंकी बीओ को चिट्ठी कला परे बीडीओ को नेकी एप्लिकेशन देछि आज पर्यंत किछि काम हेइनी सेटा जदि जल्दी टिके हेइ जानता आम पई सुविधा जानता हमरो 5टा क्लास रो पिल्ला गोटे जगह रे बसिचंती आज आज तो स्कूल फास्ट दिन खोलीछि तो एबे जल्दी जल्दी टिके कले भल होंता अच्छा आपण जमती कहते जे निहाती भाव में पांचटी श्रेणीर पिला माने गोटे क्लास रे बसिबा एवं पढ़िबा निश्चय समस्या सम्मुखीन हम एपटे गोटे बिल्डिंग टे भी तैयारी होची एटा कोन तैयारी होची मैडम एडा गोटे क्लास रूम तैयार होची अच्छा एटा केते दिन हम काम होची एडा हेलानी 4-5 मास काम हेलानी जस्ट कम अछि काम प्राय सरी गलानी के काम करछंती सेटा से सूर्य यही कम चली बर्तमान आउ गोटे श्रेणीगृह कम होता सी भी कम चली कम सरेनी ये कौ कारण सरेनी कम सरीबा कथा सीटा भी बर्तमान बड़ प्रश्न होगी उठी मो सहित आउ कि भी अच्छा भाई मैंने भी अच्छा मुझे पाखक आसबि देखेबी ये सब कि समस्या रही देखु विपद संकुल अवस्था बर्तमान से टीण एपर्यंत सब घर जो टीण गुड़ाक बर्तमान रही बाहर करार अच्छी निहाती मरामतिर आवश्यकता रही मो सहित ये गाँव जड़े भाई अच्छा जी कि पिला भी ये पाठ पढ़ुं सहित आम दीपद कथा कौन कहे भाई आप परिचय कौन बासिला मल्लिक आज्ञा आउ ग्राम बालीमस्ती हिसाब से पिला माने तो पाठ पढ़ुं मोर पिला माने पढ़ुं एपर्यंत आउ करा मास काल बैशाख मासरे एटा पवन उठे नहीं भांगी देइचंती आउ पिला माने तो पाठ पढ़वा को बहुत असुविधा होती गोटे रूम रे पंचम श्रेणी पिला माने आउ कौन करवा आउ केते जणेले भी से सरकार शुणु नाहांती कि सरपंच शुणु नाहांती कि वीडियो शुणु नाहांती कि सरकार मध्य शुणु नाहांती जमती हो कि शिक्षक माने भी माने कंप्लेंट देइचंती आज्ञा जेहेतु आम एरिया रे कौन है कौन असुविधा है आमको सरकार तथापि एपर्यंत पदक्षेप नाहांती कौन कहे बर्तमान स्थानीय प्रशासन कौन अनुरोध करेंगे एबे स्थानीय प्रशासन कौन कह आज्ञा एटा आम कम्प्लेन तुरंत काम करा जाओ तुरंत काम करा जाओ कहीके तो स्कूल खोलना हेबे
ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ଏ ଅସୁବିଧାରେ ରହିବ କାଗଜପତ୍ର କୋର୍ଟେ ରଖିବେ, ପିଲାମାନେ କୋର୍ଟେ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା କୋର୍ଟେ କରିବେ, ଏମିତି ହେଇକି ଅସୁବିଧା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏତିକି ଆକା କହିବେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭାଇଙ୍କର ମୁହଁରୁ, ସେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ କାଳବୈଶାଖୀରେ ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଯେଉଁ ମରାମତି ହେବା କଥା, ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ମରାମତି ସେଇଟା ହେଇପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଧାନ, ଗ୍ରାମ ବାଲିମସ୍ତି, ବ୍ଲକ ବାଲିଗୁଡ଼ା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନ୍ଧମାଳ। ଏଇଟା ତ ଏମିତି ଏକ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଆମେ ଏଠି ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଦିଆହେଇଛି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଏଇଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ। କିଏ ତିଆରି କରୁଛି ସେ ବିଲ୍ଡିଂ? ଏଇଟା ତ ମୁଁ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କିଏ ନେଇଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ସେଇଟା। ML ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଚାଲିବ କହିଲେ ଭଲ ହେଇତା। ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଏକା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ପଞ୍ଚମ ତକ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଏକା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ଭଲ ହେଇତା। କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବ? କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ତୁରନ୍ତ କାମ ହେବ କହିଲେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଲ୍ଦି କାମ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କାମ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଟି ହେଉଛି, ୟାକୁ କିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଲାଣି କାମ କରିକି 2-3 ମାସ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହାନ୍ତି। ସରିଛି ଯେ ଟିକେ କଲର୍ ଫଲର୍ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ଠିକାଦାର ସେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବାଲିଗୁଡ଼ାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଛି ବୋଲିକି ଶୁଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ଏବେ ଆସୁଛି ଏଠି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଆଉ ଗଙ୍ଗେରର ଜଣେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନାହିଁ, ସେ 2 ଜଣ ହେଇକି ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇକି ଏଇଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କାମ ସରିନାହିଁ। କାମ ସରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଉଠେଇକି ନେଇଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେଠି ରହିଥାନ୍ତା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ସରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହଟି ଚାଲିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସରିନି କାମ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଯଦି ସେଇ କାମଟି ସରିଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲଟା ବନେଇଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ପଢ଼ିବେ। ଖାତା ପତ୍ର ବହି ଯେକୌଣସି ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇକି ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସାର୍, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁରୁ, ପାଷ୍ଟୁ ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସାର୍। ଟିଣ ପିଣ ସବୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତାର କିଛି ପତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଘଟଣାଟାକୁ କିଭଳି ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ୟାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ରୁତୁଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଲିମସ୍ତି ଗାଁରୁ ତାପସ କୁମାର ନାୟକ, MBC TV।